नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुखा संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। बुधदेव आनी दौरान आपण गोटे खुशीर समय फ्रेंड्स। कहीं बुधदेव आपण जीवन में खुशी आणुचंती सबकि मुझे जनइबी यह वीडियो माध्यम रे। कारण जुलाई मासरे बुधंकर गतिविधि राशि परिवर्तन और यार मुख्य प्रभाव आपणकर राशि उपरे पड़वा को जाउची। ज्योतिष शास्त्र दृष्टि बहुत गुरुत्वपूर्ण होगाकू जाउची। मिथुन राशि वाला बुध होउचंदी बुद्धि बाणी व्यापार तर्क कम्युनिकेशन कारक ग्रह। बुध ग्रह 7 जुलाई 2026 रे निजर स्वराशि मिथुन राशि गोचर करेंगे। निज घर को आसुथिबारु एठारे बुध बहुत बलवान हेबे जोड़ा कि भद्र महापुरुष जोग बनइबे। मिथुन राशि बुधंकर अवस्थान जो केन्द्र भाव रे भद्र जोग सृष्टि हब जोड़ा कि पंच महापुरुष जोग मध्य एक श्रेष्ठ शुभ जोग अटे। यापर बुधदेव जुलाई मासरे शेष भाग अर्थात 23 जुलाई आड़क कर्कट राशि को गोचर करेंगे। यह द्वारा कौन हम ना आपणकर व्यापार बिजनेस इकोनॉमिक्स रे बाणी रे तापरे शिक्षा क्षेत्र रे एवं तासह ये सब मामला रे आपणकर बहुत किछि परिवर्तन हेब। एवं बुधंकर ये जो गोचर केवल आपणक पई लाभवान नुहे अन्य राशि जमती कि मिथुन राशि कन्या राशि तुला राशि पई मध्य बहुत लाभ रही। किंतु आपणक पई कौन सब लाभ रही से विषय रे आलोचना करिबा। देखो फ्रेंड्स जदि आपणकर मिथुन राशि होता है तेरे यही वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु। कमेंट्स श्रद्धा और भक्ति और विश्वास सह जय बुधदेव निहाती लिखंतु। जो आगामी 7 जुलाई को जो आपण जीवन में एक बड़ धरण चमत्कार नहीं आसुचंदी बुधदेव। आपण राशि अधिपति ग्रह बुद्धि और व्यापार देवता ग्रह मानक राजा बुध निज स्वराशि अर्थात आपण निज घर को मिथुन राशि को प्रवेश करने को जाउचंती। ज्योतिष शास्त्र बुधंकर निज घर को आगमन एक महासंयोग सृष्टि करे। विगत किछि दिन हेब जेपरि आपण जो मानसिक चिंता आर्थिक समस्या किंबा कैरियर को नहीं गोटे द्वंद्व पड़ते से सबुथिलु एबे मुक्ति देवा को आछंती बुधदेव एवं जीवन रे खुशी लहरी मध्य आपणकर खेलीजिवो फ्रेंड्स। आजिर यही वीडियो रे आपणक भाग्य बदलैबार किछि चमत्कार प्रतिकार मध्य मु आपणको कहिबी। बुधंकर यही गोचर फल ना आपणकर कैरियर व्यापार प्रेम जीवन परिवार स्वास्थ्य आर्थिक स्थिति उपरे सबू कौन कौन प्रभाव पड़िबो ताहा मध्य मु आपणको जणेबी। फ्रेंड्स ज्योतिष शास्त्र रे बुध ग्रहंकर गुरुत्व कौन रही ताहा प्रथमे जानंतु। बुध हेउचंदी बुद्धि बाणी बिजनेस कम्युनिकेशन तर्क शक्तिर कारक ग्रह कह जाए। जितेबले जड़े व्यक्तिर जातक कि गोचर बुधंकर शुभ स्थिति थांती ना सेतेबले सही व्यक्तिंकर निष्पत्ति नेबा क्षमता बहुत प्रखर होते फ्रेंड्स। तो जब बुध निज राशि स्वराशि को मिथुन राशि को आसुचंदी ना मिथुन राशि प्रथम भाव लग्न रे बुधंकर यही अवस्थान ना जो भद्र महापुरुष जोग सृष्टि करछि बहुत बढ़िया रहिबो। आपणक कथाबार्तार शैली एते आकर्षणीय हबो जे लोक माने आपणक कथारे प्रभावित हेबाकू लागिबे। गत किछि मासर द्वंद्व आपणकर दूर हबो। लास्ट किछि मंथ हबो आपणक मन रे बहुत सारा डाउट क्रिएट होछि द्वंद्व रे पडुचंती तो से सब गुड़ाक दूर हम यही समय रे आपणकर चतुर्थ भाव एवं प्रथम भाव सक्रिय होइतबारु आपण को भौतिक सुख सुविधा जेपरिक नुआ गाड़ी किंबा जमी किणवार जोग मध्य बनुअछि। जदि आपण दीर्घ दिन हेब चाकरी उन्नति पई चेष्टा करुथिले तेबे बुधंकर कृपारु आपण को प्रमोशन मिलिबार संभावना रही अछि। ऑफिस रे आपणकर काम को उच्च अधिकारी प्रशंसा करने को लगिबे। जो माने मिथुन राशि वाले खाली बसी रही किंबा चाकरी बदलवा को चाहूँगी से 7 जुलाई पर बड़ कंपनी ऑफर मध्य आसी पारे। जदि आपण मीडिया क्षेत्र अच्छा मार्केटिंग लाइन अच्छा बैंकिंग बा शिक्षा क्षेत्र बा आईटी सेक्टर अच्छा सांबादिकता किंबा लेखालेखी कार्य सहित जड़ित अच्छा किंबा बैंक रिलेटेड काम अच्छा तेबे आपण यही समय सुवर्ण सुजोग आनी आछि फ्रेंड्स बहुत बढ़िया रही। विगत दिन में जो मांदा अवस्था चली आपणकर बिजनेस व्यापार ताहा दूर हम ग्राहक मानकर संख्या बढ़िया को लगिवो एवं आपणकर
ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକଦମ ମାଲାମାଲ କରିଦେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିବେଶ କଲେ ବଡ଼ ମୁନାଫା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଅତି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଯଦି ଆପଣ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ସେ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେହି ଜଣେ ସ୍ପେଶିଆଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛିର ମାନେ ଯାହା ବି ଟେନସନ୍ ଥିଲା ସବୁ କିଛିର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବାକୁ ଆସିବି। ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ପରିବାରର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ଘରେ ହସ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ରହିବ। କାରଣ ନିଜ ରାଶି ଲଗ୍ନରେ ଆସି ବିରାଜମାନ ହେବା ବୁଧଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯଦି ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା କିମ୍ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚମକ ଆସିବ। ଚେହେରା ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଇଥିଲା କିମ୍ବା ଆଲର୍ଜି ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଏହି ସମୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଏକାଗ୍ରତା ଫୋକସ୍ କରିବେ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଶୁଭ ସଂକେତ ଆଣୁଛି ଏହି ସମୟ। ତ କ'ଣ କରିବେ ଏହି ସମୟଟାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗଣ ଗଣପତେ ନମଃ, ଓମ୍ ଗଣ ଗଣପତେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ସେବା କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ କିମ୍ବା ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବୁଧ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରହେ, ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ। ନିଜ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ଖାତା, ପେନ୍, ଡଟ୍, ପେନସିଲ୍, ରବର ଏସବୁ କିମ୍ବା କମ୍ପାସ ବକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା 7 ଜୁଲାଇ 2026ଟା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ବୁଧଙ୍କର 23 ଜୁଲାଇ ଯାଏଁ ରହିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ହିଁ ଯିବ। ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।